এইটা কোন আছে কইলো পেজ হ্যাঁ পেজরে কোন থাকে স্টার্চ র পরিমাণ अधिक থিব তো আমি জানিবা যে এক্সপেরিমেন্ট র কোন না স্টার্চ আয়োডিন সহিত মিশিলে কোন ହେଲା ପାଖକୁ ଯାଉନି ସିନେଟା ଖାଲି ଦାନ୍ତ ହେଲା ମିଶିଲା ହେଲା तो फास्ट रे खाली पेज अछि देखिबा एटा आयोडीन द्रवण ହେଲା मिसिले को कलर अछि ब्लैक ब्लैक ना ब्लू ब्लू कलर हला तले आयोडीन स्टार्च सहित मिसिले को कलर हो ब्लू कलर ହେଲା ना हम एटा जानि थिले आ एठी जानि जे एठी तले कोन अछि प्रेजेंट स्टार्च प्रेजेंट अछि एथिरे देखिया ब्लू होउछि कि नै ହେଲା ଏଥିରେ ଏଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶିକି ତମେ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥାପି ଦେଖିବା ମିଶେଇବା ବ୍ଲୁ ହେଉଛି ତା ଭଳିଆ ହବ ଯୋଉଠି ଲାଳଟା ଦେଖ ତଳେ ଅଛି ନା ସେ ଜାଗାଟା ବ୍ଲୁ ହବ ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ ବ୍ଲୁ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ହେଲା ଏଇଟା ହବନି ଦେଖ ଯୋଉଠି ଲାଳ ଅଛି ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲାଳରେ କୋଉ ଏନଜାଇମ ଥିଲା ତ ଟାଇଲିନ କ'ଣ କଲା ସ୍ଟାର୍ଚ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା କ'ଣ କରେ ସେ ଦିଶର୍କରା କରିଛି ନା ନାଇଁ କ'ଣ କରେ ତ ଆମର ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସ୍ଟାର୍ଚଟା ବ୍ଲୁ କଲର ବାକି ଦେଖ ସ୍ଟାର୍ଚଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ଦେଖ ସେ ବ୍ଲୁ ଆଉ ଏ ବ୍ଲୁ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଲାଳଟା ଯେହେତୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇନି ତାକୁ ହିଟ୍ କଲେ ଏ ବ୍ଲୁଟା ବି ରହିବନି ହେଲା ତ यूएसबी कोड अछि कोड लिखिथिला ना फास्ट एग्जामटा हला जी सर एटा हला तार रेगुलेटरटा हला तो ये टेस्ट ट्यूबटा के एटा एक्चुअली टेस्ट ट्यूब होल्डर अछि रानी मुंडा का तमें देखिले ही जानी परछ कोउटारे स्टार्च अछि आ कोउटारे स्टार्च माने जो लाळ अछि कोउटा लाळ नाही सेटा लाळ पिला बेले देखो सेटा ब्लू कलर को केमती धीरे धीरे हवा भी दोने पाइलु बहुत